The Kamrup District Administration has carried out an eviction drive on government land. 4 bighas of land home to 5 families for decades have been cleared by the authorities on the Jalukbari constituencies Ghorojan and Amingaon. The families, including Majnoor Ali, Tawfiq Ali, Pyar Ali and Sakir Ali, who have been living on this land for up to 71 years, claim to have permanent leases and have voted in the constituency. খাজনা দিয়ার পিছত আপোনাৰ 2022 আমি এই মাটিটো মেহেদি করলো 4 বিঘা মাটি এই 4 বিঘা মাটিত আমাৰ মজনুৰ আলী তৌফিক আলী শেৰ আলী জাকিৰ আলী এনেকা 5 জন মানুহৰ নাম আছে এটা নাম থাকাতে আমি মাটিটো মেহেদি কৰি কিনি প্ৰিমিয়াম জমা দিলো আমি চৰকাৰক 18 লাখ টকা 18 লাখত যেটা দিলু তেতিয়া আমাৰ মাটিটো মেহেদি হল হোৱাৰ পিছত এই কথাটো আমি ডিমাৰ্কেশনৰ কাৰণে মণ্ডলত তাতে আমি 3 বাৰ গেলো সাইকেল অফিচাৰও লিখি দিলা কোনো মাটিটো মাপজোক নকৰে যেতিয়া ঘট্টমৰ এই আকো সরকারি মাটিত যেতিয়া ঘট্ট বনাইছো তেখেত সকলে কৈছে যে তোমালোকৰ যদি মেহেদি মাটি আছে তোমালোকে মেহেদি মাটিত ঘট্ট বনাবা সেই বুলি মই মেহেদি মাটিত ঘট্ট বনালো বনাবত আকো আইকিনি কালি কৈ আছে কি তোমালোকৰ এটো মাটি মেহেদিত পৰা তোমাৰ মাটিটো সরকারি পৰি আছে According to sources, many families have encroached government land on the Guwahati Metropolitan District for years. They have built their houses, especially in waterlogged areas. An evicted senior man said that they have been living here for 30 years. They have voted here and the government has also given them a house. But this is the situation now. আজি 30 বছরে হবো আমি পুরান না আমি এতে এখন আমি ভোট সব আমার এতে সব কিছু এতে সরকার থেকে ঘরও দিলে আমার কিন্তু রাষ্ট্র আমার এই পরিস্থিতি করল স্যার কি করি যে কোত যা কোত থাকে অস্থায়ী The eviction drive is part of a larger effort to clear government land of encroachments in the Guwahati Metropolitan District. Ito itya sarkari buli koi ase ami medi mati to ghor banoar pisot amar koi ase je etu tumalokor medi nohoy pura rail line or rasta tu ase he rasta tur pora amak juthi gene dise je tumalokor aro agot ase mati ifale pisfale nohoy ekhini sarkari mati aro tumalok aro cycle officer mok iman kali obhodrami korise ete rati pora ete ase mok eko koa nai budhili aise 4টা bajat aikane koi ase tumalokor jodi ghor tu na bhanga ete tumalokor kune ghor banaba dise kune hukum dise kar permission ot bonaisa tasot koise স্যার নহয় এটো আমার মেডি মাটি হয় মেডি মাটি আপোনালোকে কইছে আপোনালোকে কোৱা কাৰণে আমি ইয়াতে ঘৰটো বনাইছো বনাই লৈ কেনে চলি পলি লৈ কেনে বকবাদ কৰি আছো তাৰ মাজতো মোক ধমকি দি আছে নাই তোমালোকে ঘৰ ভাঙবাই লাগব এতিয়া যদি না ভাঙা আমি জিসিবি খুমাই কেনে ভাঙি দিম The struggle for land and housing continues in Jalukbari constituency. Prangna Madaraju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namin sulinga ba. Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong khosa phala chimba. No. Anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kanisa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi anching ara thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia mani de an sibilgriani night blindness andaken walo nakna man gija pa sabi sirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Anching ni salan thiu cha ani o pe na banga nam kini rangko jekai iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A aru D managta amja jeni gamanan dakba sabisi unaba donga sorkari ansing baljokani kurai makrakata tao FSSAI on ani kita merong ata khari dud aro mungsongpa thorango beena namguni rangko daude chimunge paskageno jechin na salgamko platchiba 10% beena ansing baljokani ko manangen yakona gana 45 ko chaimung masibo ya ko anching altua en plus f ni nisan ko nkemuna masyagen andi ba ada plus 8 tonggo reson chingara bauni ko mangen no yano uni gamanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS MDM PDS muksongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananikta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namgani rangni gaman
resoni dokano manani rang kita nasmang gemuk nan sokatangiya. Taaloni nasmakna aro ansing sakan tini noktang rangna. Mang 45 merong. Katade nangnin kake donga ada. Yako Uwiatengpa, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.